नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शवाल का चांद नजर नहीं आया, जुमे को 30वां रोजा ईद उल फित्र हफ्ते को मनाई जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना, जुमे को वजीर आजम से मुलाकात। रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर होगा तबादला ख्याल। पंचायत इंतखाबात वक्त पर मुनक्किद करने के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार। 10 दिनों में महफूज नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाएगी। वजीर पंचायत का ऐलान। कांग्रेस सेकुलरिज्म का मजाक उड़ा रही है। मुसलमानों को सांप कहने वाले हेडगेवार की सितारिश करने वाली शख्सियत को राहुल गांधी ने बाजू बिठा लिया। सदर मजलिस की बरहमी। आखिरी लम्हात में शहर में ईद उल फित्र की खरीदारी उरूज पर, रात देर गए तक चहल पहल और रौनक बरकरार। और मेंटल हॉस्पिटल में खातून का बेदर्दी से कत्ल, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। मुल्जिमीन की शिद्दत से तलाश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शवाल का चांद नजर नहीं आया है, जुमे को 30वां रोजा होगा। ईद उल फित्र हफ्ते को मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस से उलमा दक्कन का जुमेरात की शाम हुसैनी बिल्डिंग में इजलास मुनक्किद हुआ। मुल्क के बेशतर मकामात पर रुयत की इत्तला मिलने पर यह ऐलान किया गया कि जुमे को 30वां रोजा होगा और ईद उल फित्र हफ्ते को मनाई जाएगी। एक जरूरी ऐलान कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन की तरफ से किया जा रहा है कि आज चांद देखने की कोशिश की गई, लेकिन मुल्क के कई मकामात पर मसला बरारूद होने या मसला साफ होने के बावजूद चांद नजर नहीं आया। लिहाजा मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ऐलान करती है कि कल जुमे को 30वां रोज़ा होगा और हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह ताला 16 जून को ईद उल फित्र होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इससे पहले 28 मई को वज़ीर आज़म की तरफ से मुलाकात का वक्त न दिए जाने पर वज़ीर आला अपना दौरा मुख्तसर करके वापस लौट आए थे। इस बार दिल्ली दौरे के दौरान वज़ीर आला जुमे को दोपहर 12:30 बजे वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रैतु बंधु स्कीम और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के आगाज के लिए वज़ीर आज़म को मदऊ करने वाले हैं। 17 जून को नीति आयोग के इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के लिए खुसूसी फंड्स की फराहमी की भी दरख्वास्त की जाएगी। KCR मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला का ये 4 दिन का दौरा है, लेकिन वहाँ के हालात पर मुनस्सिर है कि वो कितने दिन क़याम करेंगे। KCR के वफाकी महाज के ऐलान, कर्नाटक के सियासी इंतखाबात में उनकी हिकमत अमली के बाद वज़ीर आज़म मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। वाज़ेह है कि 4 शंबे की रात वज़ीर आला ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए दिल्ली दौरे से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया था। वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि पंचायत इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए हुकूमत पूरी तरह तैयार है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि पंचायतों की मियाद 21 जुलाई को ख़त्म हो रही है। मियाद के मुकम्मल होने से पहले नए एक्ट के मुताबिक इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि SC, ST, BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए रहनुमाना ख़ुतूत जारी कर दिए गए हैं। महफूज नशिस्तों की निशानदेही का अमल भी 1 हफ्ता या 10 दिन में मुकम्मल करते हुए इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी जाएगी।
ریاستی وزیر نے بتایا کہ مقامی ادارے جات میں 50% نشستیں خواتین کے لیے مختص رہیں گی۔ انتخابات کے بعد نئے گرام پنچایتوں کو نئے پنچایت ایکٹ کے تحت تربیت دی جائے گی۔ دیہی نظام کو بھی مستحکم کیا جائے گا۔ سول سپلائز کے کمشنر اکن سبروال نے صارفین کی شکایت کے لیے فیس بک اور ٹویٹر خدمات کا آغاز کیا ہے۔ اکن سبروال نے بتایا کہ صارفین اپنی شکایات www.consumeradvice.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹول فری نمبر 1800-425-0033 میں آگاہی جا سکتی ہیں۔ فیس بک اکاؤنٹ CCSTS twitter@gmail.com اور ٹویٹر تلنگانہ کنزیومر اینڈ انفو ریڈریسل سینٹر پر شکایات درج کرائی جا سکتی ہیں۔ اکن سبروال نے بتایا کہ شکایتوں کی یکسوئی کے لیے علیحدہ ونگ قائم کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں سے خریدی گئی دھان کی رقم 100% ادا کر دی گئی ہے۔ اب تک 5490 کروڑ روپے کی دھان خریدی گئی۔ 6.11 لاکھ کسانوں سے دھان خریدی گئی۔ صارفین کی طرف سے کی گئی شکایت پر کارروائی کے بعد ہر جانے کی رقم کے چیک صارفین کے حوالے کیے گئے۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ کانگریس سیکولرزم کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کانگریس اور بی جے پی کے نظریات میں اب کوئی فرق نہیں رہا۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی کانگریس کی دعوت افطار میں شرکت پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو سانپ کہنے والے ہیڈگیوار کو پرنب مکھرجی نے مادر وطن کا عظیم سپوت قرار دیا، اور وہی پرنب مکھرجی افطار کی دعوت میں راہل گاندھی کے پہلو میں بیٹھتے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ کانگریس کی ایک کھلی منافقت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے امام و حافظ اظہر اسلام پر ہوئے حملے اور جھارکھنڈ میں مویشیوں کو چرانے کے شبے کے تحت 2 مسلم نوجوانوں کو ہلاک کیے جانے کی بھی مذمت کی۔ دیکھیے، میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں، اور میرا سوال ان کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر سے بھی ہے، کانگریس پارٹی کی تائید یا اس میں شامل جو ایلیٹ مسلمان ہیں، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ میری بات کو آپ ٹھنڈے دل سے غور کریے، سوچئے کہ اگر کوئی شخص، اب تو پرنب مکھرجی RSS کے ہیڈ کوارٹر گئے، جو زندگی کے 50 سال کانگریس میں گزارے، وہاں پر جا کر انہوں نے RSS کے فاؤنڈر ہیگڈیور کی تعریف میں کتاب میں لکھا، اے گریٹ سن آف سوائل، کس مادر وطن کا بیٹا لکھا۔ اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ ہیگڈیور کی تاریخ کیا ہے؟ ہیگڈیور نے مسلمانوں کو سانپ کہا۔ ان کے کئی کوٹس ہیں جس میں نے کہا کہ اس ملک میں ایک ہی کلچر، ایک ہی زبان، ایک ہی ریلیجن رہے گا، یہ ہندوؤں کا ملک ہے۔ جنگ آزادی میں انہوں نے لوگوں کو جانے سے روکا۔ یہ تمام باتیں، اور 1947 کی CID کا FIR ایک کاپی ہے جس میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم مہاتما گاندھی کو بھی روکیں گے، مسلمان نہیں رہ سکتے، آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کے بعد پرنب مکھرجی جا کر تعریف کرتے ہیں ہیگڈیور کی، اور پھر 3 دن کے اندر وہ کانگریس کے صدر جناب راہل گاندھی کے بغل کے بازو، ان کے بغل بچہ بن کے بیٹھتے ہیں، اور آپ ساری دنیا کو سیکولرزم کا درس دیتے ہیں۔ ہم الیکشن لڑتے ہیں تو آپ بولتے ووٹ کاٹ رہے ہیں۔ جو شخص RSS کے ہیڈ آفس جاتا ہے، ہیگڈیور کی نہ صرف تائید، تعریف، بلکہ مسلمان جو اس ملک میں کئی برسوں سے رہ رہے ہیں، 800 سال سے ہم یہاں پر رہے ہیں، ان کو انویڈر کہتے ہیں وہاں پر، یعنی وہی زبان جو ہمیشہ RSS کہتی ہے، اور آپ کی افطار کی دعوت میں بازو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے بتائیے؟ یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ آپ مذاق نہیں اڑا رہے سیکولرزم کا؟ اور پھر یہ کون ہے یہ لوگ؟ ایک تو ایلیٹسٹ آپ لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے۔ آج پورے ملک میں ایک خوف کا ماحول ہے۔ کبھی ہم کو جے شری رام نہیں بولنے پر امام صاحب کو جھارکھنڈ میں مارا گیا، جھارکھنڈ میں چور سمجھ کر لنچ کر دیا گیا، ہر جگہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو پھر یہ سیکولرزم کا تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تو مذاق بن چکا ہے، گالی بن چکی ہے۔ تو آپ خود بتائیے کہ یہ ان کی ہپوکریسی، منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بھی افطار کی دعوت میں ان کو آپ مدعو کرتے ہیں۔ خیر، آپ کی دعوت ہے، آپ کسی کو بلا سکتے۔ بھائی جب آپ کا یہ معیار ہے پلورلزم، سیکولرزم کا، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ کانگریس BJP سے
پائے گی. کوئی فرق نہیں آئیڈیالوجی میں. اب تو آئیڈیالوجی ختم ہو چکی ہے. یہ تو صرف اپنے سب ہندو ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ سیکولرزم پر کاربن نہیں ہے, آپ صرف زبانی خرچ ادا کر رہے ہیں. ایک طرف تو آپ گولوال کر کے خلاف بولتے ہیں ہمارے ہیگڈے. صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی حقوق کی طرف سے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق رپورٹ کو مودی حکومت کی سفارتی سطح پر ایک بڑی ناکامی قرار دیا. I want to know what will the Modi government do. I want to know what will the political leadership response to that report would be. I as an Indian, as a member of parliament, we have institutes like Human Rights Commission which are independent. Supreme Court is there. No, it is a very scathing report. So, I see again, this is a huge diplomatic failure of the Modi government. دکن کے معنی سپود مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر الحاج سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کو 11ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام پہ محبان و کارکنان مجلس کی بڑی تعداد نے مرحوم قائد کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ محفل قرآن خوانی میں شرکت کی. قصید بود شریف کا بھی اہتمام کیا گیا. بعد میں نماز عصر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں محبان مجلس نے مزار شریف واقع آغا پورہ پہنچ کر گلفشانی کی. اس موقع پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی، ایڈیٹر روزنامہ اعتماد برہان الدین اویسی، نور الدین اویسی، صلاح الدین اویسی، فرزند بیرسٹر اویسی، مجلس کے ارکان مقرنہ، کارپوریٹر، صدور، معتمدین، مجالس ابتدائی کے کارکنان و دیگر شہریوں کی کثیر تعداد شریک تھی. سالار ملت مرحوم کی برسی کے موقع پر دارالسلام میں مجلس کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. صدر مجلس بیرسٹر اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی، مجلسی ارکان مقرنہ، مجلسی کارپوریٹرز اور مجلس کے صدور و معتمدین کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی. 30 رمضان المبارک بعد نماز جمعہ مکہ مسجد میں جلسے ام القرآن کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام زیر نگرانی محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ منعقد ہوگا. نگرانی جلسہ محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا. میں عامیت المسلمین سے اس جلسے میں زیادہ تعداد میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنانے کی درخواست کرتا ہوں. ریاستی سیکریٹریٹ میں چیف سیکریٹری ایس کے جوشی کی طرف سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. مہمان خصوصی کی حیثیت سے نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی، اقلیتی بہبود کے مشیر اے کے خان، اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایس شکور اور پروٹوکول سیکریٹری آدھار سنہا کے علاوہ سرکاری ملازمین اور وہاں موجود پولیس سیکورٹی کے عملے نے شرکت کی. واضح ہے کہ تاریخ میں پہلی بار حکومت کی طرف سے سیکریٹریٹ میں ملازمین کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے خواجہ مینشن میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین، وقف بورڈ کے صدرنشین محمد سلیم کے علاوہ کارپوریٹرز اور دیگر معزز شخصیتوں نے شرکت کی. سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی برسی کے موقع پر اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں قصید برد شریف اور قرآن خوانی کی محافل کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے. اویسی ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظہر علی خان، چیف ایڈمنسٹریٹر کرن پرساد، پرنسپل دکن میڈیکل کالج حامد عبدالقیوم کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. وزیر صحت لکشمن ریڈی نے کہا کہ سب سے بہترین عطیہ خون کا عطیہ ہے. نظام کالج گراؤنڈ پر لکشمن ریڈی نے ورلڈ بلڈ ڈونرز ڈے کے موقع پر محکمہ تلنگانہ ایڈز کی طرف سے منعقد کی گئی ریلی کو جھنڈی دکھائی. اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ ایمرجنسی کے دوران خون کے عطیے سے ہی کئی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. انہوں نے بتایا کہ ہر شخص 3 مہینے میں ایک بار خون کا عطیہ دینے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تلنگانہ میں 4 لاکھ یونٹ خون کی ضرورت ہے، لیکن 60% خون ہی عطیے سے حاصل ہو رہا ہے. خون کے عطیے کے لیے شعور بیداری کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں بلڈ بینک کے علاوہ اب آئی بینک بھی قائم کیے جا رہے ہیں.
कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वज़ीर आला दिल्ली से मुसलमानों को ईद के तोहफे के तौर पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने कई बार ये ऐलान किया है कि वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ात के हक़ में हैं, तो फिर वज़ीर आला अपने दिल्ली दौरे के दौरान ईद के तोहफे के तौर पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल करें या फिर दिल्ली में ही धरना दें। शब्बीर अली ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से मुसलमानों को गुमराह करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मोदी से इतने खौफज़दा क्यों हैं कि वो रियासत के मफादात के बारे में भी सवाल नहीं कर सकते। रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल के वादों को हासिल करने में केसीआर नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4.5 साल से तंजीम जदीद बिल में तेलंगाना के साथ किए गए वादों में 15 था 20% भी अमलावरी नहीं हुई है। जब इस सिलसिले में अदालत से रुजू हुआ गया, उस पर मरकज़ी हुकूमत का कहना था कि बयारम स्टील फैक्ट्री के क़याम के इम्कानात नहीं हैं। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रियासती व मरकज़ी हुकूमत इस तरह के जवाब पेश करते हुए स्टील फैक्ट्री को खानियाना करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी अवामी जिद्दोजहद करेगी। शहर में आखिरी लम्हात में ईद उल फितर के लिए खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच गई है। इस बार अजला से अवाम की गैर मामूली तादाद खरीदारी के लिए शहर में जमा देखी गई। गैर मुस्लिम अफराद को भी इस बार जुनूबी शहर के तिजारती मराकिज़ चार मीनार, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, गुलजार हाउस और लाड़ बाजार में खरीदारी में मसरूफ़ देखा गया। जुनूबी शहर में रमज़ान की खरीदारी इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सुर्खियों में रही है। मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया के नुमाइंदों को भी चार मीनार के पास खरीदारी का कवरेज करता हुआ देखा गया। पुलिस की तरफ से अवाम को जेब कतरों के साथ साथ दूसरी बातों से भी खबरदार करते हुए देखा गया। जुनूबी शहर के कई इलाकों में ईद उल फितर की खरीदारी के लिए हुजूम देखा जा रहा है। ताहम ये शिकायत भी मौसूल हो रही हैं कि ट्रैफिक के मुसर बहाव के लिए ट्रैफिक पुलिस का अमला नजर नहीं आता। लेकिन हुसैन आलम में ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी एक पागल शख्स को पूरी करते हुए देखा गया। जिस वक्त सड़क पर गैर मामूली ट्रैफिक जाम हो रही थी, पागल शख्स ने ट्रैफिक बहाल करने में मदद की। राहगीरों, बाइक सवारों और मोटर सवारों को भी पागल शख्स के साथ ताउन करते हुए देखा गया। पागल शख्स की वजह से ट्रैफिक बहाल हुई। वज़ीर पंचायत राज जो कृष्णा राव ने स्त्री निधि प्रोग्राम के तहत खवातीन ग्रुप्स में टैब्स तकसीम किए। इस मौके पर जे कृष्णा राव ने कहा कि स्त्री निधि के तहत साल 2017-18 के लिए 1850 करोड़ रुपए खर्च फराहम किया गया। इस प्रोग्राम से 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान ने खर्च लिया। इस टैब की कीमत 14,856 है। इस रकम को खवातीन के ग्रुप्स 36 महीने में अदा कर सकते हैं। टैब के जरिए स्कीम की अमलावरी पर नजर रखी जाएगी और राब्ते का काम आसान होगा। चार मीनार हल्के में मजलिस की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के लिए मंजूरा 156 चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स काफ़ी दिनों से ज़ेर-ए-इल्तिवा थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर इससे मंजूरी मिली है। मजलिसी कॉरपोरेटर्स रियाजुल हसन आफंदी, महमूद खादरी और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में भी मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 167 चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि 1 करोड़ 26 लाख रुपए के चेक्स ईद से कबल जारी किए गए हैं ताकि ईद के मौके पर मुस्तकीन की ज़रूरियात पूरी हो सके। अंबरपेट, सैदाबाद और चार मीनार मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर हुए हैं। इस्तिफादा कुनदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर टोटल सईदाबाद, अंबरपेट और चार मीनार तीनों मंडल मिलाकर 167 लोगों के अंदर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम अमल में आई, जिसकी लागत 1 करोड़ 26 लाख के आसपास के चेक्स हैं। तो तमाम लोगों को, तमाम बेनिफिशियरीज को आज ईद से 2 दिन पहले ये हमारे मंडल वालों ने, तमाम मंडल वालों ने मेहनत करके, ताकि लोगों को ईद के अंदर उनको पैसे उनके हाथ में आए और उनकी ईद भी अच्छे तरीके से हो, इस मंसूबे के साथ काम कर आज 167 लोगों को चेक्स हवाले किया।
कलेक्टर जिले संगारेड्डी वेंकटेश्वरुलु ने कमिश्नर बल्दिया के हमरा ईदगाह संगारेड्डी का दौरा करते हुए नमाज ईद उल फितर के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी कि वो ईदगाह संगारेड्डी में बेहतर से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं। इस मौके पर अराजी के मुंतज़मीन शेख आरिफ, मजलिसी अरकान बल्दिया नाजिमुद्दीन नज्जू, याकूब अली, एजाज, मुतालिका तहसीलदार के अलावा सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। एवं पहाड़ी चिंतलमेट के इलाके में एक नाले पर कब्जा करते हुए तामीराती काम शुरू कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक नाले पर मकान तामीर करने वालों का ताल्लुक एक सियासी पार्टी से बताया जा रहा है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने GHMC में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन ताहाल खातियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4TV के नुमाइंदे ने ACP टॉनिंग प्लानिंग से तफसीलात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो दफ्तर में मौजूद नहीं थे। हालांकि अवाम से मुलाकात के लिए वक्त 3 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर है, लेकिन इसके बावजूद टॉन प्लानिंग के दफ्तर में मौजूद नहीं थे। संगारेड्डी पुलिस ने शराब पीकर दुकानों में सरखा करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। जिला SP चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने श्रीनिवास, शिवा, लिंगैया, गोपाल राव, सतीश और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन रियासत तेलंगाना के 10 अजला की 43 शराब की दुकानों में सरखे की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। मुलजिमीन के खिलाफ साबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में केसेस दर्ज हैं। उनका कहना था कि मुलजिमीन ने हैदराबाद से कामारेड्डी मुंतकिल होकर अपना नाम तब्दील करते हुए शिनाख्ती कार्ड वगैरह भी तब्दील कर दिए थे। उन्हें शराब की दुकान खोलकर मसरूका शराब फरोख्त करने लगे। मुलजिमीन ने कार के शोरूम से 5 कारों का सरखा करके इस्तेमाल किया और फिर उससे सुनसान इलाके में छोड़ दिया। वो चोरी से हासिल रकम से अराजी के प्लॉट खरीदा करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन को गुज़िश्ता 6 सालों से 10 अजला की पुलिस तलाश कर रही है। मेंटल हॉस्पिटल में खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दवाखाने के मर्दाना वार्ड के ऊपर की मंजिल पर नामालूम खातून का कत्ल करने के बाद उसके पैर काट कर धड़ नीचे फेंक दिया गया। पुलिस को मुकाम वाक़े से शराब की बोतलें और ताश के पत्ते भी दस्तियाब हुए हैं। पुलिस CCTV कैमरे के फुटेज की मदद से खातियों का पता चलाने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस मुकामी रुकने बल्दिया, दवाखाने के जिम्मेदारों के अलावा मुकामी अफराद से भी पूछताछ कर रही है और खातून की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। SR नगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शवाल का चांद नजर नहीं आया। जुमे को 30वां रोजा ईद उल फित्र हफ्ते को मनाई जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली रवाना। जुमे को वजीर आजम से मुलाकात। रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर होगा तबादला ख्याल। पंचायत इंतखाबात वक्त पर मुनक्किद करने के लिए हुकूमत बिल्कुल तैयार। 10 दिनों में महफूज नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाएगी। वजीर पंचायत का ऐलान। कांग्रेस सेकुलरिज्म का मजाक उड़ा रही है। मुसलमानों को सांप कहने वाले हेडगेवार की सितारिश करने वाली शख्सियत को राहुल गांधी ने बाजू बिठा लिया। सदर मजलिस की बरहमी। आखिरी लम्हात में शहर में ईद उल फित्र की खरीदारी उरूज पर। रात देर गए तक चहल पहल और रौनक बरकरार। और मेंटल हॉस्पिटल में खातून का बेदर्दी से कत्ल, जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। मुलजिमीन की शिद्दत से तलाश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।